Bigyan ko na to. Sige, Mayor. Boss, Mayor, nakita ko ng target. Ang tagal ko hinahanap to doon sa Mindanao, pero nandito lang pala to Cebu. Ano to? Tirahin ko na ba to? Nakaputi siya ngayon. Ano? Panatang ka na to? Tagal ko nagigigil ito eh. Bigyan ko na to? Sige, Mayor. Hello, boss. Oh, nakarating na kami, boss. What? Oh, nakita namin, boss. Andito, boss. Dito, nakaupo, boss. Oh, walang t-shirt, boss. Ano, bigyan namin to, boss? Oh, hell no! お前はもう死んでいる。 Ano, bigyan namin to, boss? Ano, bigyan natin, pre? Bigyan natin! No, 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 no. Ay, problema na, sir. Ano, sir? Ha? Unsa Sir, ano, sir? Namimigay na kami ng sigarilyo, sir. Pang sigarilyo. Di ka raw na ninyo sa panigarilyo ang pinagsundan pa! Patay! Yari! Ay, ano? Sir, sir, sir. Prank lang, sir. Prank lang. Prank lang, sir. Unsa man na kamera-kamera niya? Mo na prank ninyo? Oh no! Basin ang tuho mo ng kinsang tagasa mo na mo! Prank lang, sir. Isa, sir. Prank lang. Sa ano, YouTube. Sa YouTube. Ah, klaruhan ninyo na ha, kay makuratan ang tao tungod na ninyo! Pasensya na, sir. Pasensya na. Sigarilyo lang, sir. Sigarilyo, sir. Sexy na, sir. Sigarilyo lang. Klaruhan na ba? Pasigarilyo. Wala, kitalin nyo na di! Oh, pang sigarilyo lang, sir. Sa inyo na to, sir. Ayaw katawa-katawa niya, Lindsay! Ito, sir. Pasensya na, sir, ha. Sigarilyo lang. Sige, salamat. Sige, salamat. Oh, sige, sir. Sunod na! Ay, sir. Tara. Kulat ha! Tarapol, tarapol. Sige, sipat na! Dali! Buhat ka mo! No, 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 no.